Lijep pozdrav dragi moji, danas primamo jedan divan kolač iz brazilske kuhinje, brigadeiro. Tako je ukusan, sočan, topi se u ustima. Iskreno se nadam da će vam se svidjeti. Za kremu nam treba jedna konzerva slatkog kondenzovanog mlijeka, 250 g vrhnja za kuhanje i 60 g putera. Odaberite ispravnu šerpu, ova moja je majlirana i odmah počela da zagorijeva pa sam procijelila i premjestila u inoksnu tavu. Kuhajte na srednje jakoj vatri nekih 7 do 8 minuta dok se ova smjesa malo ne zgusne. Otprilike ovako treba da izgleda. Odmah ćemo je premjestiti u drugu zdjelu u koju smo stavili 120 g čokolade. Ja sam koristila Milka Noisette, možete koristiti koju želite. Izmiješajte i krema će se hladiti na sobnoj temperaturi nepokrivena, samo je povremeno promiješajte. Veliko jaje, 150 g šećera, 60 g putera i 100 g ulja. Ovo izmiksajte nekih par minuta da se sve dobro sjedini. Najbolje da to radite u nekoj uskoj, dubokoj zdjeli, najlakše se tako sjedini. Dodajte 100 g mlijeka, ja sam koristila kondenzovano mlijeko nezaslađeno koje sam sama pravila, ali možete koristiti i obično. Dodat ćemo unutra pola male kašike praška za pecivo, četvrtinu kašike male sode bikarbone, 2 velike kašike kakao praha i 130 g brašna. Sve sjedinite. Ako ste dobro umutili, ova smjesa može biti malo i gušća, ali nebitno koje teksture bude, svejedno ćete dobiti isti rezultat. Stavit ćemo u tepsicu, poravnajte i pecite otprilike 12 do 14 minuta na 180 stepeni. 2 velike kašike smeđeg šećera i 150 g mlijeka kuhajte 1 minut i ostavite da se ohladi. Koricu izvadite iz tepsije, pokrijte je ili papirom za pečenje, ja koristim ovu kao plastificirani papir, jako je praktičan, prevrnite i otklonite papir. Koricu ćemo premazati onom mješavinom mlijeka i šećera. Ne morate to da radite, možete je ostaviti ovako, ali ta mješavina daje fini kao tofi okus kolaču. Ostavit ćemo samo malo da se prohladi. Ovako, ako budete koristili veću tepsicu, dobit ćete rolat ovako koji ima tanju koricu i fil više dođe do izražaja. Ja sam danas htjela da mi korice budu malo deblje, odnosno da mi kolač bude malo viši. Kremu malo promiješajte, znači nije bila u frižideru, treba da bude ovako maziva. Ona je još malo topla i korica je malo topla. To apsolutno ne smeta, rasporedite kremu, ali ostavite 1/4 kreme za kraj. Znam da će sad mnogi od vas, pogotovo oni koji su početnici, da se prepadnu kad vide da to sve puca. Ovo ovako ide, ova korica je tako nježna, sočna i mekana i puknuće dok je budete savijali. Znači ništa to ne smeta, savijte je i poravnajte služeći se ovako ovim papirom. Zamotajte prvo jednom, pa onda odmotajte i ponovite postupak dok ne budete zadovoljni da onako bude fina okrugla masa. Rolat ćemo staviti u frižider na otprilike sat vremena dok se malo ne stisne. Vidjet ćete kako će to poslije da bude jedan divan rolat i nijedna ova pukotina neće da se primijeti. Kolač naravno možete složiti kao šnite ili ga peći u kalupu okruglom prečnika 20 cm. Kako god da uradite, bit će odlično. Isijecite 3 jednake lente. Prva lenta će nam biti ona iz sredine. Stavite je, pospite sa mješavinom mlijeka i šećera, jedan dio kreme. Sljedeću lentu, ako ste ravni dio okrenuli prema sebi, sljedeću okrenite ravni dio na suprotnu stranu, tako da bi bila što ravnija. Kolač možete jesti odmah nakon što ste ga napravili, ne mora ništa da odstoji u frižideru, ali se lakše siječe ako odstoji bar sat vremena.
Prije posluživanja neka bude na sobnoj temperaturi nekih 15 minuta i možete ga jesti. Kolač je veoma, veoma kremast i ukusan. Moja djevojčica ga najviše voli i napravila sam danas duplu količinu za nju i njene prijateljice. Poslije sat vremena krema preostala za ukrašavanje se dosta stisla, iako je bila na sobnoj temperaturi, malo je zagrijte da se omekša, da možete lakše da je mažete. Naš rolat se ohladio, stavit ćemo ga na tacnu za serviranje ili neku tepsicu i premazati. Kažem, bitno je da tu kremu malo omekšate da možete lakše mazati. Ja sam ovu zdjelicu uronila malo u toplu vodu, držala nekih minut i onda izmiješala i sasvim se lagano razmaže. Kad ovo sve fino pomažete, možete da poravnate potpuno ili da ostavite tako kako vam drago. Ja sam kolač stavila u frižider na nekih 10 minuta dok nisam otopila čokoladu. Pošto ću ovaj rolat želim da imam koricu kao imitaciju drveta, čokoladu topim na jako niskoj temperaturi. 100 grama čokolade, ispod je voda koja je proključala, stavit ću je na ringlu na jedinicu. Neću miješati, ostavit ću da odstoji 7 minuta dok se sva čokolada ne otopi, a čokolada je još uvijek onako mlaka, nije vruća. Tako da kad je nanosim, ona se automatski stišće i moći ću da napravim ove brazde kao neka imitacija drveta. Ovo znači možete koristiti odmah ili staviti u frižider. Ja sam odrezala ove ćoškove, prerezala rolat na pola i tako sam ga stavila na ovu tacnu za serviranje. Odozgo sam samo malo ukrasila sa dulce de leche kremom. Za šnite sam koristila mekanu glazuru, 100 grama čokolade, 2 kašike mlijeka. Ovo na isti način sam stavila 7 do 10 minuta bez miješanja iznad tople vode. Tako dobijete tečnu kremu koju ćete moći fino da nanesete, neće da bude onako gusta pa da je teško nanosite. Gusta postane ako koristite visoku temperaturu prilikom topljenja čokolade. Što se duže topi na što nižoj temperaturi, glazura je sve bolja. Isto i za ovaj kolač, odmah ću da ga isiječem i ukrašavat ću onako komad po komad kako budem sjekla. Možete koristiti odmah ili ostaviti u frižider, na vama je. Dragi moji, iskreno se nadam da ćete probati ovaj divni kolač i obavezno javite utiske. Hvala vam puno na lajkovima, dijeljenjima, komentarima. Svaki vid vaše podrške meni puno znači. Do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava i poljubaca od vaše Arijeve kuhinje.